इमरान साहब, सलाम अलैकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आपका दिन कैसे गुजर रहा है? अभी तो शुरू हुआ। अच्छा, अभी शुरू हुआ है। अभी तक तो ठीक है। आपने नाश्ता कर लिया? जी मैंने नाश्ता कर लिया। अच्छा, आपने नाश्ते में क्या खाया? मैंने नाश्ते में बेगल खाया और जूस पिया और फिर चीज़ों के लिए गया था, लेकिन मैंने सोचा कि दूसरों के लिए छोड़ दूँ। तो आपने नाश्ते में हलवा पूरी नहीं खाई? क्यों नहीं खाई? आपने मंगाई नहीं। अच्छा, मैंने मंगाई नहीं। अच्छा इमरान साहब, आप जहाँ रहते हैं क्या वहाँ किसी हलवाई की दुकान है? मैक्सिकन पेस्ट्री। अच्छा, मेक्सिकन हलवाई की दुकान है। अच्छा, क्या वो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी हलवाई से बहुत मुख्तलिफ है? नहीं, मीठी तो दोनों चीज़ नहीं है। अच्छा। तो देखने में फ़र्क है। अच्छा, क्या आपको हलवा पूरी पसंद है? जी। अच्छा, बहुत खूब। मिसेस जैदी, क्या आपको हलवा पूरी पसंद है? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। अच्छा, जहाँ आप रहती हैं वहाँ हलवाई की दुकान है? नहीं, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ हलवाई की दुकान नहीं है। अच्छा, बहुत खूब। शहनाज आपा, जहाँ आप रहती हैं वहाँ हलवाई की दुकान है? अब तो लगता है कि वहाँ कोई हलवाई की दुकान नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, आसपास कोई हलवाई की दुकान नहीं। और आप हमको बता सकती हैं कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, जब आप छोटी थीं तब लाहौर में हलवा पूरी खाया करती थीं? मुझे हलवा पूरी कभी भी पसंद नहीं थी। ओ, कभी भी पसंद नहीं थी। अच्छा, मैक साहब, क्या आपको हलवा पूरी पसंद है? नहीं? बिल्कुल नहीं। जब आप लखनऊ में थे, हम सबको पता है कि मैक साहब पिछले 2 साल से शायद हिंदुस्तान में थे, तो जब आप लखनऊ में थे तब आप हलवा पूरी खाया करते थे? कभी कभी खाता था, कभी कभी। अच्छा। ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी खाता। क्या आम तौर पे लोग लखनऊ में हलवा पूरी खाते हैं? बंदे को क्या मालूम, मुझे मालूम आपको नहीं है पता कि नहीं? क्या खाते हैं आमतौर पे लखनऊ में। अच्छा, आपने तो वहाँ 9 महीने गुजारे, आपको पता नहीं? आपको मालूम नहीं? मालूम नहीं, पता नहीं क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। अच्छा, जिष्णु साहब, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जहाँ से कहें वहाँ से करें। जहाँ से कहे हो, बहुत अच्छी बात है ये। आप जहाँ से है क्या वहाँ हलवा पूरी खाई जाती है? बहुत चाव से खाई जाती है। बहुत चाव से खाई जाती है। क्या इसलिए खाई जाती है क्योंकि उस जगह का ताल्लुक़ पंजाब से है? नहीं, इसलिए खाई जाती है क्योंकि हलवा पूरी का ताल्लुक त्योहारों से है। अच्छा, तो आम तौर पे कौन से त्योहार के वक्त हलवा पूरी खाई जाती है? नवरात्रि में खाई जाती है हलवा पूरी और चल की सब्जी। अच्छा, बहुत खूब। आसिया साहिबा, आपने आज नाश्ते में क्या खाया? सीरियल। सीरियल? सिर्फ सीरियल? जी दूध के साथ? जी। अच्छा, तो दूध से आपको कोई मसला नहीं होता है? नहीं। अच्छा, जैसे मुझे मसला होता है, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, जो हरमिल जी शायद हमको कह सकते हैं हिंदी में वो कैसे कहते हैं, मगर अच्छा, तो आप दूध शौक से पीती हैं? शौक से तो नहीं पीती, लेकिन सीरियल के साथ खा लेती हूँ। सीरियल के साथ खा लेती हैं। अच्छा, शैनन साहिबा, आपने आज नाश्ते में क्या खाया? मैं एक बेगल खा रही हूँ। अच्छा, शैनन साहिबा, जहाँ आप रहती हैं क्या वहाँ कोई अच्छी बेगल की दुकान है? हाँ जी, जहाँ मैं रहती हूँ कोई अच्छी बेगल की दुकान है। अच्छा, उसका नाम टेक्सास फ्रेंच ब्रेड। ओ, मुझे टेक्सास फ्रेंच ब्रेड बहुत पसंद है, हाँ, मगर वो मुझे है। ये पता नहीं था कि उनके पास बेगल्स मिलते हैं। मिलते हैं अच्छा। मेरे ख्याल में। अच्छा। जहाँ मैं रहती हूँ वो साउथ कांग्रेस पर है, जहाँ मिलते हैं। अच्छा, वो जगह साउथ कांग्रेस पर है और वहाँ बेगल्स मिलते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या आप लोग किसी दूसरों से सवाल जवाब करना चाहते हैं, किसी और से सवाल पूछना चाहते हैं? उन लोगों ने सुबह में क्या खाया और
रूपुर जी मुझे आपसे एक बात पूछनी है जरूर। कि आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों होती है हमारे नाश्ते में? देखिए क्योंकि देखिए बात ये है कि मुझे अपने वज़न का ख्याल रखना होता है, और जब दूसरे लोग खाते हैं तो उनके ज़रिए समझिए मेरे भी जिस्म में ग़िज़ा पहुंचती है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं सबसे पूछूं कि लोग अलग अलग चीज़ें क्या खा रहे हैं, ताकि मैं उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूं। और समझिए मैं ख़ुसूसन इतनी सुबह जब हम सब एक जा होते हैं ना, आम तौर पे मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि जब मैं क्लास में होता हूं तो मिर्ज़ा गालिब, जिसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, तो उनका हाथ मेरी पीठ पर होता है, तो उनका साया मेरे ऊपर होता है, मगर इतनी सुबह तो कोई भी अच्छा शायर नहीं जागता है, जब सब लोग सो रहे हैं। तो मैं बिल्कुल तन्हा हूँ आप लोगों के सामने, तो इसीलिए मुझ पर रहम कीजिए। अच्छा, तो अब एक हम छोटी एक्सरसाइज करेंगे, एक छोटी मश्क करेंगे। तो अगर आपके पास कागज़ कलम है तो वो मेहरबानी फरमा के निकालिएगा, और आप लोगों को एक गज़ल मैं सुनाना चाहता हूँ। गज़ल के सिर्फ दो लाइंस आम तौर पे उसको बैत कहते हैं उर्दू में, जो दो लाइंस होते हैं गज़ल के, कपलेट जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कई लोग, उसको बैत कहते हैं। तो गज़ल के दो लाइंस हैं, और मैं आप लोगों के लिए ये 3 बार बजाऊंगा, और पहली बार आप लोग सिर्फ सुनिए। जो भी मैं बजा रहा हूँ उसको सिर्फ सुनिए, फिर दूसरी बार लिखने की कोशिश कीजिए, और तीसरी बार उसको मुकम्मल कीजिए। अच्छा, ठीक है? और अगर मेरी कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आई तो हाथ ऊंचा कीजिए और मुझसे पूछिए। अच्छा, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, डुबोया मुझको होने ने। न होता मैं तो क्या होता, डुबोया मुझको होने ने। न होता मैं तो क्या होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये सुनने का। और अब कौन रज़ाकार बनना चाहते हैं? रज़ाकार यानी वॉलंटियर। तो मुझे हिंदी के मुर्गे की या मुर्गी की तलाश है, और एक उर्दू के। तो जो भी बहुत खूब। मनमोहनी साहिबा, अगर आप तशरीफ़ लाएं यहाँ। और उर्दू वाले कौन हैं? अच्छा, ओह जी, आपने लिखा है ना? हाँ, नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो उर्दू वाले कौन हैं? इमरान साहब, तशरीफ़ लाइए। अच्छा, तो हम आपसे शुरू करेंगे। मेहरबानी फरमा के यहाँ रख दीजिए जो आपने लिखा है। हो गया। अच्छा, आप लोग पढ़ पा रहे हैं या मुश्किल हो रही है? कुछ पढ़ा कीजिए शायद। जी कैमरे को जूम कर दीजिए। जी, मैं कर रहा हूँ। वो हरा, ऊपर में हरा बटन है। चलो, नहीं। अच्छा, अब सब लोग पढ़ पा रहे हैं? हाँ, वो ठीक है। अच्छा, ठीक है।
اچھا یہ بہت اہم ہے. راجیش صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اچھا تو ٹھیک ہے. تو منموہنی صاحبہ آپ پڑھنا چاہیں گی کہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ اچھا شکریہ. نہ تھا کچھ تو خدا ہوتا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ نہیں نہیں کوئی بات, پہلے آپ پڑھیے پھر اس کے بعد واپس رکھ سکتی ہیں. کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. بہت خوب. اچھا تو منموہنی صاحبہ نے جو آپ کے سامنے ورژن پیش کیا, آپ لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اچھا اس سے آپ سوچیے اس کے بارے میں, اور اب عمران صاحب انہوں نے جو لکھا ہے وہ پیش کریں گے. بہت بہت شکریہ, آپ یہیں کھڑے رہیے مہربانی فرما کے. Pardon my writing. اچھا Oh, did I put just? خدا کو جدا کر سکتے. اچھا تو عمران صاحب پڑھیے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. آج انڈے نہیں ہیں یہاں. ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اچھا تو اسی لیے میں عمران کو پیسے دیتا ہوں, رشوت دیتا ہوں میری کلاسز لینے کے لیے, تو بوریت کبھی نہیں ہوتی عمران کے رہنے سے. اچھا تو اب عمران صاحب نے آپ کے سامنے انہوں نے جو لکھا ہے وہ پیش کیا ہے. یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ ہندی جاننے والے اور سمجھنے والے ہیں نا, ہاں تو ہم کو انگریزی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. تو اچھا تو اب یہ جو اردو پڑھ سکتے ہیں لوگ, کیا آپ بتا سکتے ہیں, پھر ہم منموہنی کے جو انہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں اس کے بعد کریں گے. تو جو عمران صاحب نے لکھا ہے, کیا آپ لوگوں کے خیال میں اس میں کوئی غلطیاں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں؟ اچھا تو شروع سے پڑھنا شروع کیجئے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اچھا لیکن انہوں نے لکھا ڈبویا مجھ کو ہونے نہ, اچھا ہونے نے. عمران صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے غلطی کہاں کی. اچھا تو بڑی یہ کی بجائے آپ نے چھوٹی ہے لگایا نے کے آخر میں. اچھا ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کیا غلطیاں ہیں؟ خدا جو لکھا ہے لکھنے میں سے غلطی ہے. اچھا کیا غلطی ہے خدا لکھنے میں؟ کیونکہ خے دال اور الف الگ ہوگا, کیونکہ وہ کمبائن نہیں ہوتا, دوسرے کنیکٹ نہیں ہوتا. Oh, it's تو separate. it looks like یہ کنیکٹ ہوا ہوا ہے. بہت اہم نکتہ ہے نا جو ابھی شمشاد زیدی کہہ رہی ہیں کہ جس طرح سے آپ نے لکھا ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ دال اور الف ملے ہوئے ہیں. اچھا تو جب نان کنیکٹرز کے بیچ میں کافی آپ کو فاصلہ رکھنا پڑتا ہے. اچھا یہ بہت ہی اہم ہے. تو دال اور الف, اور دونوں جگہ پہ جہاں پہ آپ نے خدا لکھا ہے وہاں دال اور الف ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں. اچھا تو یہ ہندی والے شاید, میں معذرت چاہتا ہوں, نہیں سمجھ پائیں گے, مگر یہ املا کی غلطیاں ہم صحیح کر رہے ہیں تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں, کیونکہ یہ عام غلطیاں ہیں. املا یعنی ڈکٹیشن, تو اسپیلنگز تو اس کی غلطیاں. اچھا تو نہ تھا کچھ تو خدا تھا, تو ہم نے کہا کہ خدا میں دال اور الف کے بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ اور کیا آپ کو جی میک صاحب؟ ٹھیک ہے, کوئی اور غلطیاں ہیں نہیں؟ اچھا ایک اور ہے جی. مجھ کے ساتھ جب ہے دو چشمی ہے اس کے بعد چھوٹی ہے بھی انہوں نے ڈالا. بہت خوب. اچھا تو ابھی جو شہناز حسن کا نکتہ ہے کہ دو چشمی ہیں پر آپ کو ختم کرنا چاہیے. اچھا کیونکہ یہ جیم ایسپریٹڈ ہے اور دو چشمی ہے سے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے, تو آپ کو چھوٹی ہے کا اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.
No, वो ठीक छोटी है नहीं थी, like- हाँ, मगर वो जो लंबी दुम चली निकल गई। रही है ना, जो दुम आ रही है तो उसकी जरूरत नहीं है। लंबी अच्छा, निकल गई। मुझ बेदुमा होता है। अच्छा, ठीक है। तो और इसके अलावा कोई चीज है? अच्छा, उसके बाद इमरान साहब ने गलत रंग का पेपर इस्तेमाल किया तो वो भी बता दो। आखिरी तो के ऊपर जो चीज़ है वो उल्टा है। आमतौर पे हम यूं लिखते हैं, वो अलिफ मद के ऊपर वो शक्ल होती है, लेकिन तो के ऊपर या जो त, तो के पहले ये बात है, वो उल्टा है, फ्लिप्ड अपसाइड डाउन। ऐसे लिखते हैं। क्या मैक्स साहब अब जाकर बताइए। Oh, I think he's talking about right here. ये तो ओ जी 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 जी, ये यूं है। ओ अच्छा अच्छा या अच्छा, छोटी सी हाँ, छोटी सी ये बात। तो जिस तरह से ये स्टाइल की बात है, ये आपके लिखने का अंदाज है, तो आम तौर पे मैं कभी ऐसा नहीं लिखता हूँ, मगर आपने सही किया। तो अच्छा, जाकर आप ठीक बताइए बताइए जी। है ना? जी आप सही है। गलत नहीं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, आप जाकर तो सब हम आप लिखने के बाद बता सकते हैं। मेरे कलम से मेरी गलती। या शायद या अच्छा। कलम या कसूर कलम का या ये तो है, और आमतौर पे यूं लिखते हैं, ये यूं और न तो, क्योंकि ये आमतौर पे अलिफ मद के ऊपर ये शक्ल। बहुत ये अच्छा, बहुत खूब। अच्छा, तो अब उसके बाद फिर आपने हिंदी में भी नागरी में भी तब आजमाई की है, तो नागरी वाले देख सकते हैं और कह सकते हैं कि क्या ये ठीक है या इसमें कुछ और बेहतर हो सकता है। सुंदर भी है इयन साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? ठीक है, See, I even put the बहुत खूब। ये जिष्णु की तरबियत का असर है। इमरान ने गर्मियों में जिष्णु के साथ हिंदी पढ़ी है। पूरा नहीं हुआ क्योंकि हिंदी में बाकी की 2 लाइनें छोड़ दी हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, डुबोया तो आपने छोड़ ही दिया। अच्छा, तो इसीलिए अब हम मनमोहनी जी जो लिखा है उस पर एक नजर डालेंगे। I have. She said खुदा. I need to fix that. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये देखिए और बताइए, क्या जो आप देख रहे हैं आपके ख्याल में सही है? नहीं, मेरे ख्याल में ख के नीचे डॉट होना चाहिए to make it a ख। कि गालिब को बुरा लगेगा। आज तो हिंदी में छोड़ देते हैं। हाँ, तो मनमोहनी जी, जो इमरान साहब कह रहे हैं, आप समझ रही हैं कि आम तौर पे जो ख है ये हलफ से निकलती है इसकी आवाज़, तो ख के नीचे एक नुक्ता, एक डॉट डाल दिया जाता है। आपको पता है ना, जैसा कि क के नीचे डॉट डालने से वो ख बन जाता है और ख के नीचे डॉट डालने से ख बन जाता है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि मगर हिंदी में कई लोग खुदा को खुदा कहते हैं, तो और पंजाबी में भी। तो सरकार का नया हुक्म है ना कि ख में दो नुक्ता छोड़। ओह अच्छा, इसका मुझे पता नहीं है। अंदाजा होता है कि सरकार कितनी गलत है। सरकार को बदलना चाहिए। तो अच्छा, तो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है सब? वो ते क्या है? कुछ के नीचे जो वो उल्टा बनाया। अच्छा, कुछ के नीचे उल्टा बनाए, मेहरबानी फरमा के जाइए। ओह सॉरी, छोटी मैंने नहीं डाली। तो होना चाहिए। तो ते नहीं। बहुत खूब। तो को ती बना दिया। अच्छा, मात्रा नहीं है ना। बहुत खूब। मनमोहनी जी, जो पहला शब्द है इसको न बना लेकिन ना भी लिखते हैं, ठीक नहीं है लेकिन लिखते हैं बहुत। फीचर के हिसाब से। अच्छा, तो सुनिए सब एक के बाद एक। जिष्णु जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाँ, ये न हर जगह बदल जाएगा, दूसरी पंक्ति में भी न हर जगह बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और नहीं मुझको ठीक नहीं है ना।
मुझ को होने ने, फिर न फिर से बदल जाएगा, जो आखिरी का न है, जो आखिरी लाइन में जी, न होता मैं तो क्या होता, ये आदत का होना चाहिए ना। क्या, अच्छा ठीक है, बहुत खूब। अब वो ने क्या है दूसरी पंक्ति में? डुबोया मुझको होने ने, ने है ना हरमन जी, वो न होता मैं तो क्या होता, दूसरी पंक्ति में होना चाहिए कुछ ना होता तो फिर से हाँ तो हाँ, फिर वहाँ पे भी डुबोया डुबेया नहीं। अच्छा ठीक है, बहुत खूब। नहीं, मुझे खुशी होती है जब आप लोग गलतियाँ करते हैं ताकि हमको बातचीत करने का मौका मिले, वरना क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। अच्छा तो अब आप ये देख रहे हैं, अरे कुछ नहीं देख रहे हैं। अच्छा, तो ये देख रहे हैं, तो ये उर्दू और हिंदी में लिखा हुआ है, और ये यूनिकोड के थोड़े मसले हैं उर्दू के साथ, आप देख सकते हैं, मगर हिंदी में तो सिर्फ जिष्णु जी के मुताबिक एक गलती है ना, जो गलती भी नहीं है, क्या बस जुड़ा होना चाहिए, क्या जुड़ा होना चाहिए आखिरी लाइन का। अच्छा, तो ये तो सरकारी आदेश भी है। जी, सरकारी आदेश भी अच्छा अच्छा, तो अब ये हम पढ़ के, हमारे पास उतना ज़्यादा वक्त तो नहीं है, मगर कौन तर्जुमा करना चाहता है इसका तर्जुमा I की? just had no, sorry, I have one more question. हाँ, मुझको इस सिंगल शब्द है कि is it split? आप लोगों के ख्याल में आमतौर पर मुझको एक शब्द है या बटा हुआ शब्द है? दो शब्द है लेकिन साथ साथ लिखते हैं। साथ साथ लिखते वैसे दोनों ठीक हैं। हाँ दोनों लेकिन आजकल ज्यादा हाँ लेकिन सर्वनाम के साथ तो शायद जोड़ना चाहिए। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी संज्ञा बात। के साथ नहीं, लेकिन सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं। तो बताइए कौन इसका तर्जुमा दे सकते हैं? मैक्स साहब शुरू कीजिए। एक मानी दीजिए, बस काफी है। So nothing was, so Khuda was, God was, I guess you could say, but Khuda is more appropriate probably. Kuch na hota, had nothing been, so Khuda hota, then God would have been. Duboya mujhko hone ne. Hona is to be, it's also existence, wujud. And dubona, it has two senses. One is to kind of snuff the life out of and drown, to drown, but it can also mean simply to immerse. So it can mean both things. And the hardest word to translate is the muj, really. Na hota mai to kya hota. Had I not been, I is the writer possibly, then what would have been? But mai also can mean the self, ana, that kind of thing. So that becomes a part of masla hota hai usse. बहुत खूब। तो मैक्स साहब, अगर आपको एक जवाब देना पड़ा पहली लाइन का, और वो ये कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि सब्जेक्ट क्या है? कहाँ? पहले मिसरे का, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। तो पहले मिसरे का पहला जो हिस्सा है, दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है कुछ और एक है खुदा। अच्छा, आप लोग इत्तेफाक करते हैं? लेकिन कई जुमले हैं ना, तो जी, कई सब्जेक्ट भी होंगे। हरमन जी, आपके ख्याल में कितने जुमले हैं पहले मिसरे में? न था कुछ, एक जुमला है ना। अच्छा, तो खुदा था एक और कुछ जुमला है। अच्छा, तो दो जुमले हैं। हाँ, कुछ न होता तो खुदा होता, ये एक मुरक्कब जुमला है। अच्छा, तो जो पहला है न था कुछ तो खुदा था, तो उसमें जो पहला जुमला है तो उसका सब्जेक्ट क्या कहेंगे आप हरमन जी? हाँ, पहला सब्जेक्ट कुछ है ना। कुछ है, ठीक है, आप लोग इत्तेफाक करते हैं। और दूसरे का? खुदा। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो सब लोग देख रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं हम? हाँ,
کوئی مشکل نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو دوسرا مصرع ہے تو شاعری کی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں. اچھا یہ تو ہم آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں. تو جو دوسرا مصرع ہے تو سندیپ جی آپ بتانا چاہیں گے کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ ڈبویا مجھ کو ہونے نے. مجھ کو سبجیکٹ ہے. یہ پہلے سال کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت ہی سمجھیے اہم کلو دیا گیا ہے یہاں پہ دوسرے مصرے میں. تو یعنی ایک سبجیکٹ کا تو کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک آپ لفظ کو دیکھتے ہیں اور فوراً آپ کو پتہ چلتا جانا چاہیے کہ سبجیکٹ کہاں ہے. اچھا تو کون؟ شائن صاحبہ, تو آپ کے خیال میں کیا ہے ڈبویا مجھ کو ہونے نے کا سبجیکٹ؟ ہونے بالکل. اور کیوں آپ بغیر کسی سوچ کے آپ ہونا کیوں کہہ سکتے ہیں؟ Because of the name. Because of the name. Because of that's the easiest way to tell what the subject usually comes right before name. Yeah, so I mean that's where your first guess should be. Yeah, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, تو ہونا infinitive کیونکہ نے ہونا کے بعد آ رہا ہے تو ہونا becomes ہونے, so ہونے نے مجھ کو ڈبویا. اچھا ٹھیک ہے, سب واضح ہے یہ آپ لوگوں کے لیے؟ اچھا نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. اب سندیپ صاحب آپ پہلی لائن میں جب اور تب کا اضافہ کیجیے اور کوئی تبدیلی مت کیجیے, صرف جب اور تب کا اضافہ کیجیے. جی اضافہ ایڈ, معاف کیجیے, اضافہ کو ہندی میں کیسے کہتے ہیں؟ اضافہ تو فردی ہے لیکن جوڑ دیجیے. ہاں جوڑ دیجیے. اچھا اردو میں بھی جوڑ دیجیے. اچھا ہاں پہلی لائن کا, پہلے مصرے کا جی جب اور تب جوڑ کے ہم کو بتائیے کہ کیا ہے. جب نہ تھا کچھ تب خدا تھا. بہت خوب. جب کچھ نہ ہوتا تب خدا ہوتا. اچھا جب نہ تھا کچھ تب خدا تھا, جب کچھ نہ ہوتا تب خدا ہوتا. تو آپ تو کو نیچے پھینک رہے ہیں. اچھا تو کو پھینک رہے ہیں. ٹھیک ہے, سب لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ ویسا کیا جا سکتا ہے. اچھا لیکن غالب صاحب کیا کہیں گے؟ وہ غالب صاحب تو یہ دیکھ کے کہ ہم سبجیکٹ کے لیے ہم کو اتنا وقت لگا بہت ہی مایوس ہو جائیں گے, شاید کبھی واپس نہ آئیں یہاں. تو اچھا تو آپ نے دیکھا کہ جب اور تب کا اضافہ آپ کر رہے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے, اور اگر آپ جب کو چھوڑ بھی دیں تو جب تو ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ کنسٹرکشن جب تب کا کنسٹرکشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, اور وقت رہتا تو میں اس کے جو دوسرے معنی ہیں اس کے اندر جاتا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا. تو ایک ہے جب سبجیکٹ کچھ ہے, اس کے بعد ایک طرح سے جو آپ پڑھ سکتے ہیں, جو آپ تشریح کر سکتے ہیں, جو آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ میں کو ڈال سکتے ہیں سبجیکٹ کا. جب میں کچھ نہ تھا تو خدا تھا. اچھا تو میں وہاں سبجیکٹ ہو جاتا ہے, اور میں کو آپ اس کے بعد پھر ڈال سکتے ہیں میں کچھ نہ ہوتا تب خدا ہوتا. اچھا تو کچھ کے بجائے میں کو آپ بالکل قواعد یعنی گرامر کے جو رولز ہیں اس کے لحاظ سے آسانی سے میں کو آپ ڈال سکتے ہیں. اچھا تو میننگ بالکل ہی بدل جائے. او بالکل. اور یہ غالب کے ساتھ نہایت بے انصافی ہوتی کیوں ہوگی؟ جان بوجھ کر کیسے لکھا, اگر میں ڈالنا ہوتا تو وہ ڈالنا دیتے. اچھا بہت خوب. یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے, مگر جو اردو شاعری اور شاید بھکتی شاعری میں بھی جو بہت ایک اہم چیز کا استعمال ہوتا ہے اور جو ایک بہت ہی اہم سمجھیے ایستھیٹک ٹیکنیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں مضمون آفرینی.
اور جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ اچھا شعر کیسا ہونا چاہیے تو آپ کو جواب ملتا ہے کہ اچھا شعر مضمون آفرین ہونا چاہیے. یعنی مضمون آفرین شعر سے واہ نکلتی ہے دل سے. مضمون کا مطلب ہے ٹاپک, سبجیکٹ, اور آفرین کا مطلب ہے, آفرینی کا مطلب ہے کریشن. سو ٹاپک کریشن, سبجیکٹ کریشن. تو اچھا شعر وہ شعر مانا جاتا ہے جو آپ ایک بار پڑھیں اور اس کے ساتھ کئی مضمون آفرینیاں اس میں سے نکلیں, کئی معنی اس میں سے نکلیں. تو جب آپ سبجیکٹ کو چھوڑتے ہیں تو جان بوجھ کے بھی چھوڑا جاتا ہے کیونکہ شاعر چاہتا ہے کہ اس بات پہ زور دے کہ اس شعر کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. اچھا, کئی طرح سے یہ پڑھا جا سکتا ہے. تو اگر آپ کو وقت ہے تو کبھی بیٹھ کے دیکھیے کہ تقریباً 12 یا 13 اس کے معنی نکلتے ہیں. اچھا, 12 یا 13, کیونکہ پھر دوسری جو لائن ہے ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اچھا, تو یہ جو فقرہ ہے کہ کیا ہوتا, تو ایک اس کے معنی ہے کہ کیا ہوتا. سو what would exist, what would there be. اچھا, اس کا دوسرا ہے کیا ہوتا. اچھا, تو یہ حیرت ہے. اچھا, ایک قسم کا انٹرجیکشن ہے. then what would there be یا what would I be, یا اس کا بعد کا جو معنی ہے وہ مایوس کن ہے, تو کیا ہوتا. اچھا, so what would it matter, why are we even talking about this. اچھا, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کلاس میں ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں اور اس جو ٹاپک جو بڑا مضمون ہے جس کے ارد گرد ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ریلیٹیو ایڈوربس آف ٹائم. اچھا, اور ریلیٹیو ایڈوربس آف ٹائم. اور جب اسٹوڈنٹس کلاس میں ہیں میرے تو میں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں, میں ان سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہوں کہ وہ شمٹ کی کتاب پڑھ چکے ہیں, صفحہ نمبر ہے, آسانی کی کتاب پڑھ چکے ہیں, اور آپ سب کے سامنے یہ ڈرلز ہیں جو ریلیٹیو کو ریلیٹیوز کے ہیں. وہ ڈرلز آپ ہوم ورک میں کر چکے ہیں, اور پھر ہم کلاس میں آ کے سمجھیے تھوڑی مشق بھی کر سکتے ہیں. تو شمشاد صاحبہ آپ شروع کیجئے پیج جو پہلی 12.5 کی جو ڈرل ہے, جو پہلا حصہ ہے اس کا آپ کے سامنے ہے نا یہ. جی, تو پڑھیے. جب تم برکلی میں پڑھ رہی تھی تب میں ٹیکساس میں پڑھ رہا تھا. اچھا, سب لوگوں کو کے لیے معنی یہ واضح ہیں. جو لوگ دیر سے آئے ہیں. اچھا, تو جب تم برکلی میں پڑھ رہی تھیں تب میں ٹیکسس میں پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے, سب معنی ٹھیک ہے. اچھا, ہم اسٹوڈنٹ سے کئی بار کہتے ہیں کہ اگر آپ کو معنی نہیں پتہ یا پوچھ بھی سکتے ہیں کہ اس کا آپ انگریزی میں ترجمہ کیسے کریں گے. شہناز صاحبہ اس کے بعد. جب آپ ناچ رہے تھے تب میں گا رہی تھی. تب میں گا رہی تھی. میک صاحب. جب وہ پکا رہا تھا تب میں گھر صاف کر رہا تھا. جب وہ پکا رہا تھا تب میں معاف کیجیے. اچھا, اس کے بعد عمران صاحب. جب ہم سو رہے تھے تب وہ ورزش کر رہا تھا. اچھا, تب وہ ورزش کر رہا تھا. بہت خوب. تو یہ اس کے ایک دو چیز, یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹس پڑھ چکے ہیں. یہ ان کو ہوم ورک پچھلی کلاس میں دے دیا گیا ہے, وہ پڑھ چکے ہیں. اب یہ کلاس میں سمجھیے ایک قسم کی مشق کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ وہ برابر پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں. اچھا, اس کے بعد آپ دوسرے پیج پر جائیے, اور جو سیدھے ہاتھ پہ جو ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کے صرف ہم 2 جملے کریں گے. تو آپ پہلی مثال, آپ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں. لڑکی وہاں پڑھ رہی ہے, لڑکی میری بہن ہے. تو جو جواب ہے اس کا اور جس طرح سے اس کو جوڑا گیا ہے ان 2 جملوں کو وہ ایسا ہے, جو لڑکی وہاں پڑھ رہی ہے وہ میری بہن ہے. اچھا, تو آسیہ صاحبہ پہلا جملہ. طالب علم. اچھا, پہلے پڑھیے پھر اس کو جوڑیے. طالب علم ہارورڈ ہارورڈ بزنس اسکول میں پڑھتا ہے. کیا وہ کروڑ پتی کے بعد مدد کیجیے آسیہ کی. بنے گا.
अच्छा, तालिब इल्म हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ता है, क्या वो करोड़पति बनेगा? अब दोनों जुमलों को मिलाइए. जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ता है वो करोड़पति बनेगा. अच्छा, जो मगर जो कौन, ये लिखा हुआ है कि कौन पढ़ रहा है. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में. हाँ, मगर कौन? तालिब इल्म. तालिब इल्म. हाँ. जो तालिब इल्म हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ता है, क्या वो करोड़पति बनेगा? क्या वो करोड़पति बनेगा? अच्छा, ठीक है. अच्छा, ये तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, दोनों को मिलाना, और जो अभी आपने रिलेटिव्स और कोरिलेटिव्स सीखा है तो उनका इस्तेमाल करते हुए आप ये मिला रहे हैं. अच्छा, तो यहाँ पे एक फहरिस्त है रिलेटिव्स कोरिलेटिव्स की, ये श्मिट की किताब में भी है और ये असानी की किताब में भी है. अच्छा, अब हमको ये दीवार का भी एक क्लिप है मगर देखने का मौका नहीं मिलेगा, मगर अगर आपके पास वक्त है तो इसमें भी रिलेटिव्स कोरिलेटिव्स का इस्तेमाल होता है कि जिस आदमी ने मेरे हाथ पर ये दाग डाला, क्या वो तुम्हारा कौन था, ऐसी ही बात. अच्छा, तो मगर मकसद, अब मैं बुनियादी चीज़ों पे आ रहा हूँ क्लास की. मकसद ये है कि क्लासरूम में हमको जो 1 घंटा मिलता है, उस 1 घंटे में ये चारों स्किल्स जो हैं उन पर जोर दें. अच्छा, तो ये है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना. अच्छा, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम 1 घंटे के अंदर ये चारों के ऊपर जोर दें. ये ज़रूरी नहीं है कि हम 10-10 मिनट एक पे लगाएं, मगर स्टूडेंट्स को एक से दूसरे में जाने का मौका मिलना चाहिए. और इस एक्सरसाइज से मुझे उम्मीद है कि ये बात साबित हो गई कि इन चारों चीज़ों पे जोर देना बहुत ही ज़रूरी है. अच्छा, अब मैं और बुनियादी चीज़ों की बात करूंगा कि जब आप सिलेबस बनाते हैं, जब आप कोर्स को डिज़ाइन करते हैं, तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. एक चीज़ जो मैं हर वक्त जिसका ख्याल मैं रखता हूँ, और ये सब चीज़ें मेरा अपना तजुर्बा है, तो यहाँ पे मैं खड़े रह के कोई उस्ताद की तरीके से आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग मुझसे बेहतर पढ़ा सकते हैं, मगर जो चीज़ें मेरी नज़र में मुफीद साबित हुई हैं, जो हेल्पफुल साबित हुई हैं, मैं उनके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूँ. ये एक चीज़ जो है प्रेडिक्टेबिलिटी विदाउट मोनोटनी, और ये बहुत ही अहम चीज़ है कि जब स्टूडेंट्स क्लास को आते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि क्लास में क्या होने वाला है, क्लास में क्या हुआ और क्लास में क्या होगा. और इसके लिए सबसे अहम जो दस्तावेज़ात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पहली जो चीज़ है वो है कोर्स आउटलाइन. और यहाँ पे मैंने लिखा कि जो चीज़ें जिन चीज़ों पर मैं ज़ोर देता हूँ कोर्स आउटलाइन में: parameters of the course, what will the course cover, how will it proceed, where will the course information be posted. अच्छा, उसके बाद सवाल या नुक्ता आना चाहिए था मगर मैं भूल गया. अच्छा, ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम हैं. अच्छा, तो आप अगर पहले साल की क्लास पढ़ा रहे हैं तो पहले साल की क्लास में आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, आप साल के आखिर में क्या हासिल करना चाहते हैं, ये बहुत ही अहम है. और किस तरह से ये प्रोसीड होगा, तो आप उसमें लिखिए कि हम इसमें फिल्में भी देखेंगे, अखबारों में से भी पढ़ेंगे, आपको सुनने का मौका मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा, लिखने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा. ये बहुत ही अहम है. उसके साथ साथ जो कोर्स के मालूमात हैं, कोर्स के जो इन्फॉर्मेशन है, उसको आप कहाँ पोस्ट करेंगे, कि अगर स्टूडेंट्स एक क्लास नागा कर दें, एक क्लास मिस करें, तो वो कहाँ जा सकते हैं देखने के लिए कि उन्होंने क्या मिस किया है. तो ये बोलना ठीक नहीं कि आप किसी दोस्त को टेलीफोन करके मालूम कर लीजिए. अच्छा, तो एक जगह होनी चाहिए. और हमारे पास, जैसा जॉनथन ने कल इतना बेहतरीन, कि जॉनथन की इतनी बेहतरीन पेशकश थी, उन्होंने कहा कि ये ब्लैक बोर्ड साइट जो रहती है, वहाँ पे आप अपने कोर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स को महफूज कर सकते हैं, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सेव कर सकते हैं. अच्छा, ये बहुत ही अहम है. और ये कोर्स सिलेबस पे ख़ुद आपको लिख देना चाहिए. यहाँ पे कुछ मॉडल कोर्स सिलेबस है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मगर उसी के ऊपर आपको ये लिखना चाहिए. अच्छा, जो दूसरी बहुत अहम चीज़ है, और ये हम सब जिन लोगों ने यहाँ यूटी में हिंदी, उर्दू या किसी भी ज़बान का कोर्स पढ़ाया है, हम सब उससे वाकिफ़ हैं. कोर्स पॉलिसी में असेसमेंट स्ट्रक्चर बिल्कुल वाज़े होना चाहिए कि हम किस तरह से स्टूडेंट्स को असेस करेंगे. तो अगर कोई स्टूडेंट आके क्लास में बैठा रहे और कुछ आपको जवाब न दे और उसके बाद इम्तिहान में 100% ले, तो क्या उस स्टूडेंट को ए मिलेगा?
अच्छा, तो बाज़ लोग सिर्फ ये लिखते हैं कि एग्ज़ाम ग्रेड्स 60%, क्लास पार्टिसिपेशन 30%, और क्लास पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि एब्सेंसेस ना रहे, नागे ना रहे। तो ये आपको लिख देना चाहिए कोर्स पॉलिसी में कि पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि हर तरह से तुम क्लास में ये जो 4 स्किल्स के ऊपर हम जोर दे रहे हैं उस पर तुम भी हमारे साथ साथ काम करो। अच्छा, और ये लिखने के अलावा उनको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपको बताना भी चाहिए। अच्छा, हाउ विल स्टूडेंट्स बी ग्रेडेड, सबको पता है ग्रेड्स बहुत ही अहम है और इसमें किसी भी किस्म के इबाहम यानी एम्बिग्यूटी की गुंजाइश नहीं है, तो बहुत ही अहम है। उसके साथ साथ जब हम कोर्स पढ़ाते हैं और जब हम कोर्स डिज़ाइन करते हैं तो एक जो नुक्ता, एक पॉइंट जो मैं अपने दिमाग में रखता हूँ वो है ये रवानी का ख्याल। रवानी शायरी में बहुत ही अहम उसूल है, और न सिर्फ शायरी बल्कि नसर प्रोज़ में भी, वो ये कि जब आप एक मज़मून से दूसरे मज़मून पे जाएं तो उसमें किसी किस्म का भी तसलसल बहुत ज़रूरी है। तसलसल यानी सेगवेज होना चाहिए। तो आप एक पर से दूसरे पर ऐसा बस कूदिए मत कि स्टूडेंट्स एकदम परेशान हो रहे हैं कि अभी हम रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप एक दूसरे मौजू पर चले गए, पैसिव्स पर चले गए और आप उस पर बात कर रहे हैं। तो पहले साल की क्लास में ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट्स के साथ साथ काम करें और किसी भी किस्म की उनको शिकायत की गुंजाइश ना दें। तो ये रवानी और तसलसल ये बहुत अहम है। उसके बाद जो मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मवाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ये एक किस्म का ऑथेंटिक मटेरियल हो। और ऑथेंटिक के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास उसका जवाब हो। तो अगर कोई पूछे आपसे कि उसके बाद आपकी बात होगी कि ये गालिब का शेर है, और फिर आप बोल सकते हैं ये, इसके लिए आपको बैकग्राउंड रिसर्च करनी होगी कि न सिर्फ ये गालिब का शेर है बल्कि ये उर्दू के सबसे खूबसूरत शेरों में इसका शुमार किया जाता है। और जब लोग उर्दू शायरी सीखते हैं तो वो ये शेर सीखते हैं। तो अगर आप इसको हिफ्ज़ करें, अगर आप इसको मेमोराइज़ करें तो ये कोई नुकसानदेह आपके लिए साबित नहीं होगा। इससे तो आप लोगों पर साबित कर सकेंगे कि आप ज़बान से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और आप गालिब को कोट कर सकते हैं। और अगर आप इस शेर की तशरीह कर सकें, इंटरप्रिटेशन कर सकें, उसके अलग अलग मानी बयान कर सकें, तो उससे ये साबित होगा कि आप अहले ज़बान हैं एक किस्म के। अच्छा, ये बहुत ही अहम है। फिर जगजीत गा रहे हैं, कल्चर से जगजीत का ताल्लुक़ है, शायद हिंदुस्तान के सबसे मशहूर गज़ल के गुलकार हैं, उनके बारे में थोड़ी आप बात कर सकते हैं। दीवार पे तो जाने का हमको वक्त नहीं मिला, दीवार पार करने का ही, तो मगर फिर दीवार के बारे में भी बात हो सकती थी। और साथ में जो एक चीज़ का हमको ख्याल रखना चाहिए, और ये गलती कई लोग जो शुरू जब ज़बान पढ़ाते हैं करते हैं, वो ये है कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में बच्चों की किताबें इस्तेमाल होती हैं वो समझते हैं कि उन किताबों से हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। मेरे तजुर्बे में ये बहुत ही ख़राब बात है। अगर आप कोई कहानी बच्चों की किताब से ले भी तो आम तौर पे वो कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक़ किसी और बहुत ही मशहूर रिवायत से होता है। जैसा कि हिंदी में उषा जैन की जो पहली 2-3 कहानियाँ हैं, लगता है कि ये बच्चों की कहानियाँ हैं, मगर वो आती कहाँ से हैं? पंचतंत्र से। तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि ये किताब तो ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है, मगर ये एक दरबारों में इस्तेमाल होती थी ये किताब। तो ये बहुत अहम है। अल्फ लैला, अरेबियन नाइट्स, वही क़िस्सा है उसका। कई कहानियाँ अल्फ लैला के हैं जो दिखते हैं कि बच्चों की कहानियाँ हैं, मगर उसका इस्तेमाल कहीं दूसरी जगह पे भी होता है। तो ये बहुत ही अहम है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये नहीं सोचना चाहते कि वो बच्चे हैं, वो एलिमेंट्री स्कूल में हैं। बाज़ वक्त एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स उनसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं, मगर ये बात हमको क्लास में बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। जो कई लोग हैं जो उर्दू जब हिंदी पढ़ाना शुरू करते हैं तो समझते हैं कि हम बच्चों की किताब से शुरू करेंगे। तो बच्चों की किताब बिल्कुल समझिए आपके उससे बाहर होनी चाहिए। अच्छा, तो बस मेरा बोलने का यही मकसद था कि बास चीज़ें जो मैंने मुफीद पाई हैं, जिनसे मुझको मदद मिली है, हेल्प मिली है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा था। और अगर आप
کوئی سوال ہے؟ میں سیرا معافی چاہتا ہوں کہ 10 منٹ زیادہ ہو گئے. تو یہ کلاس کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ 50 منٹ کی کلاس پہ 50 منٹ پہ ختم کریں, ورنہ کوئی انتظار کرنے والا نہیں ہے. اچھا جی, تو مگر کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا آپ لوگ کتنی ہندی اردو جانتے ہیں, تو میں بہانہ استعمال کر کے اچھا. تو اور تو سوال یعنی میتھڈس کے بارے میں, یا اب ہم 5 منٹ بات کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا ٹھیک ہے, پھر راؤنڈ ٹیبل میں اور اس کے بارے میں بات ہوگی. تو ہاں, تو بچوں کی کتابوں پر آپ کو خاص اعتراض کس پر ہے؟ صرف کیونکہ وہاں جو تہذیب ہے اس سے چھاتر واقف نہیں ہے, یا یہ بات ہے کہ ہرمن جی میں سمجھتا ہوں کہ جب میرے خیال میں جب آپ بچوں کی کتاب اسٹوڈنٹس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو نفسیاتی طور پہ یعنی سائیکولوجیکلی یہ ان کے لیے بہت خراب ہوتا ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح ہیں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن جیسے اسے جین کی کتاب میں وہاں تو یہ ظاہر نہیں ہے کہ یہ بچوں کی کتاب. او بالکل نہیں ہے ظاہر, تو وہ بالکل ٹھیک ہے وہ, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو پہلی دوسری جماعت کی جو کتابیں ہیں وہ لا کے ان کا استعمال کرتے ہیں, ان میں سے چیزوں کی کاپی بناتے ہیں, تو وہ یا بچے ان پہ اترے ہوئے رہتے ہیں. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ کالج کے اسٹوڈنٹس کو عام طور پہ ویسی چیزوں, لیکن میرے خیال سے ابھی سدھار ہو رہا ہے. اور میں بھی کچھ کتابیں لایا جس کا نام ہے جن کا نام ہے رن جم, اور کافی جو وہ انسرٹ کی کتابیں ہیں, تو میں نے بھی دھیان سے دیکھا نہیں, لیکن شاید اس میں کچھ ہے ہمارے ودیارتھیوں کے لیے, لیکن ابھی نہیں معلوم ہے. جی, مگر اگر کتاب میں کوئی چیز ہے بھی تو آپ عام طور پہ یہ کتابوں کی جو کہانیاں ہیں وہ جیسا میں کہہ رہا تھا یا تو پنچ تنترا سے آتی ہیں یا الف لیلا سے آتی ہیں, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کہانیوں کا ان چیزوں سے تعلق ہے, بجائے سے یہ کہیں کہ ان پاکستان یہ دس از ٹاٹ ان ایلیمنٹری اسکول. تو نہیں, کئی لوگ کرتے ہیں یہ اور اسی طرح سے شروع کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے بارے میں تھوڑا ہم کو دھیان دینا چاہیے. کیونکہ ایک یونیورسٹی واشنگٹن سے ایک نکلا ہے بچوں کی کتابوں کا, ایک 5 کتابیں تھی اور ایک شتابدی, اس کتاب نے دیکھا وہ نکلی 20 سال پہلے. نہیں, وہ میں نے نہیں, بہت کم استعمال ہوا. اچھا, ایک چیز کا جو میں اور اضافہ اس میں کرتا ہوں کہ, اور یہ جب ہم اسیسمنٹ کی بات کریں گے, جب لیولز کی بات کریں گے اس وقت میں بتاؤں گا, وہ یہ کہ جو سمجھیے اگر کلاس میں اسٹوڈنٹس تھوڑے ایڈوانس ہیں تو ان لوگوں کو جیسا کہ ہم نے ڈوبتا کا لفظ استعمال کیا, ہاں, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, تو یہ جو ڈوبنا, ڈوبنے کا جو خیال ہے, ڈوبنے کا جو کانسیپٹ ہے, اس سے جو محاورے جڑے ہوئے ہیں, ڈوبتا کیا نہ کرتا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہے, جا کر ڈوب مرو. اچھا, تو یہ جو محاورے ہیں, اچھا, یا چلو بھر پانی میں ڈوب مرو, اچھا, یا ڈوبتا کیا نہ کرتا, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہے. تو یہ ایسی جو ایڈوانس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سمجھیے یہ ہینڈ آؤٹس ہم دیتے ہیں کہ اگر وہ سمجھے آگے چل کے معلوم کرنا چاہیں کہ اگر یہ الفاظ دوسرے فقروں میں, دوسرے محاوروں میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. تو کئی اسٹوڈنٹس اس میں دلچسپی رکھتے ہیں, اور پھر جیسا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہے, یہ ایک الف لیلا کی بہت مشہور کہانی ہے جس میں ہے کہ کس طرح سے ایک آدمی ڈوب رہا ہے اور اس کو سہارا دیا جاتا ہے, ایک قسم کی مزاحیہ کہانی ہے. تو ہندی کے لحاظ سے جو سب سے مشکل بات اس شعر میں تھی میرے خیال سے کہ ایک انفینیٹیو کے ساتھ نہیں کا پریوگ یہ بہت کم ہوتا ہے, ہونے نہیں. اچھا, میں نے کبھی نہیں دیکھا پہلے. اچھا, نئی بات ہے میرے لیے. اچھا, I thought he was saying انہوں نے. نہیں, ہونے نہیں. تو اور جو غالب کی ذہنیت ہے اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے نا کہ ہونا جو ایک قسم کا ایکشن ورب پار ایکسلانس ہے, ایک طرح سے اس وہ خود ایک ایکشن پرفارم کر رہا ہے, تو ہونا خود ورب سبجیکٹ بن گیا ہے. تو بہت ہی دلچسپ ہے یہ انفینیٹیو. انفینیٹیو سبجیکٹ اکثر ہوتا ہے. ہاں, مگر جی بالکل.
اور بالکل اگر آپ دیکھیں ایک طرح سے تو بالکل آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے مصرے کو آپ کس طرح سے ترجمہ کریں. یعنی ہونے نے مجھ کو ڈبویا, تو سب ڈائریکٹ آبجیکٹ سبجیکٹ یہ ساری چیزیں مارکڈ ہیں. پہلے سال کی کلاس میں آپ پہلے سیمسٹر میں جب میں پڑھاتا تھا تو اس کا استعمال ہوتا تھا. اسٹوڈنٹس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم ایک سیمسٹر میں غالب پڑھ سکتے ہیں, اردو کا جو اتنا مبہم مشہور شعر ہے ہم اس کو حفظ کر سکتے ہیں, اور اس سے سمجھیے ایک قسم کا کانفیڈنس, ایک قسم کا اعتماد بلڈ ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور ایک چیز روٹ شمٹ کی کتاب کی بھی بہت اچھی ہے, کئی جگہ پہ جہاں پہ پروز کے بھی سینٹنسز ہیں تو بالکل معمولی سینٹنسز ہیں مگر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے فرام پریم چند's گودان. تو بالکل, تو اس سے پھر جب اسٹوڈنٹس یہ پڑھتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے بھائی یہ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم شاید پریم چند کی کتاب. تو یہ ضروری ہے کہ اس طرح سے آپ ان کے اعتماد کو بنائیں, بجائے اس کے کہ آپ بچوں کی کتاب دیں یا جب وہ لکھیں کہیں کہ او دس از ہاؤ سیکنڈ گریڈ اسٹوڈنٹس رائٹ. یہ عام چیز, کیونکہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں جب زبان پڑھائی جاتی ہے تو بالکل یہ عام چیز ہے. میں جو لکھتا ہوں وہ شاید پہلے جماعت کے اسٹوڈنٹ کی رائٹنگ کے جیسی ہے وہ رائٹنگ. تو یعنی رائٹنگ تو بہت پڑھے لکھے لوگوں کی بھی خراب ہو سکتی ہے. تو اچھا, اور کوئی؟ راجیش جی. یہ بچوں والے مٹیریل کی جو بات بتا رہے تھے اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ اب تو بچوں کی کلاس میں بھی بچے جو اے فار ایپل اور آ سے آم والی کہانی تھی وہ ختم ہو گئی. میں نے ابھی دیکھا ہے, دیکھا 2 ویک پہلے کرشنا کمار جو NCERT کے ڈائریکٹر ہیں, ان کی کمیٹی کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں اس طرح کی ٹیچنگ وہ اب نہیں کرنا چاہتے بچوں کی کلاس میں. اور اس رپورٹ کے آدھار پر ایک مٹیریل بنایا گیا ہے جس میں دوسری کلاس کی ہندی کی مٹیریل میں جو لائنیں دیکھی ہے ہم نے, جیسے ہو گئی ہے پیڑ پروت سے پگھلنی چاہیے, اس ہمالیہ سے کوئی گھنٹہ نکلنی چاہیے. یہ دوسری کلاس کی دوسرے سال دوسرے ورگ کی ہندی میں یہ لائنیں لکھی ہوئی ہیں. تو اب تو بچوں جس کو ہم بچوں کے مٹیریل کہتے تھے وہاں بھی وہ نہیں پڑھتے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو شاید راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن میں اور اس کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملے گا. اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.